60 साल से चला रहा है लक्स और खूबसूरती का सफर। अब आप मनाएं हमारे साथ लक्स। बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जेट के जरिए आई। वाकुचूता के एक वॉशिंग पाउडर जेट के एड में बाबरा को मॉडल लिया गया। बाबरा की वजह से ये एड और ये वॉशिंग पाउडर दोनों इस कदर हिट हुए कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गर्ल कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना हिट हुआ कि इसके बाद उन्हें PTV के लाजवाल ड्रामे किरण कहानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात 1973 की है, जबकि साल 1974 बाबरा के बड़े स्क्रीन पर जलवे बखेरने का साल साबित हुआ। मेरी जुल्फों की बदाएगी, मेरा घर सुहाना फेर के मत जाइयो, बरसात का मौसम है, भीगा जो बदन मेरा जल जाएगा तन तेरा। इसी साल उन्होंने 4 फिल्में इंतजार, शमा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की, मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज हुई। इंतजार और यूं इंतजार बाबरा शरीफ की डेब्यू फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी इसी साल इंतजार की रिलीज के 4 माह के अंदर अंदर रिलीज हो गई। किस्मत बाबरा पर आशिक हो चुकी थी। इन 4 फिल्मों में से शमा सुपरहिट हुई, जबकि बाकी 3 हिट यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरान कुन थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी, बल्कि अपने वक्त के सुपरस्टार भी उनके इश्क में दीवाने हो चुके थे। कहानी को जाने तमन्ना, हम एक नया मोड़ दे। बाबरा शरीफ दिलपेंग तो थी ही, साथ ही ज़हीन भी बला की थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर ज़रीफ का सहारा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर ज़रीफ उनकी जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे, और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकलवाने के बाद उनसे बेवफाई कर दी, जो वो सह न सके और ये रोग उनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और वो शराब पीने लग गए, और फिर उनकी जिंदगी भी यही गम खा गया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद गुल का भी बाबरा से रिश्तों का बीच सुना गया। जब उनके वालिद और मशहूर फिल्म साज आगा G.A. गुल को पता चला तो उन्होंने शहजाद गुल की शादी करा दी, और यूं शहजाद गुल और बाबरा में दूरियां हो गई। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है। अदाकार अय्याज नाइक का भी बाबरा शरीफ से प्यार रहा, लेकिन जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो थे अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहिद। मशहूर था कि उस वक्त लाहौर में सिर्फ 2 ही वजीह और खूबसूरत मर्द है, एक शाहिद और दूसरे गुलाम मुस्तफा कर, और एक मर्द शाहिद को बाबरा अपना चुकी थी। दोनों ने शादी की, इंग्लैंड में हनीमून मनाया और प्यार में इस कदर मगन हो गए कि एक हफ्ता तो कमरे से बाहर ही न निकले, और जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हो गई, मगर ये शादी ज्यादा अरसे चल न सकी और उसका अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। ये बाबरा की पहली और आखिरी शादी थी। बाबरा इमरान खान पर भी लट्टू थी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी, मगर उनके अफेयर्स बेतहाशा थे। लेकिन बाबरा शरीफ की इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थी, सेट पर हमेशा वक्त पर पहुंचती और रिटेक्स बहुत ही कम किया करती थी। उन्होंने कुल 151 फिल्मों में काम किया, जिनमें 110 उर्दू, 25 पंजाबी, 11 डबल वर्जन और 5 पश्तो फिल्में शामिल है।
بابرہ شریف کی 12 فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی، جن میں 11 فلمیں اردو اور ایک پنجابی فلم گوگا شیر شامل ہے۔ ان کی سپر ہٹ فلموں میں شمع، میرا نام ہے محبت، نوکر، تلاش اور شبانہ وغیرہ شامل ہے۔ میرا نام ہے محبت تو چین میں بھی اس قدر پسند کی گئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے 31 اردو اور 2 پنجابی فلمیں سمیت کراچی سرکٹ میں ان کی 3 فلموں نے پلیٹینیم جوبلی، 4 نے ڈائمنڈ جوبلی، 15 نے گولڈن جوبلی اور 32 فلموں نے سلور جوبلی مکمل کی۔ ان کی 29 فلموں نے ایوریج بزنس کیا۔ بابرہ شریف نے 8 بار نگار ایوارڈ جیتا اور 2003 میں لکس آئیکون آف بیوٹی کا لکس اسٹائل ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایک نظر روٹ کے جانے والے دے دیں گے جان او جان جان چاہے کبھی آزما۔ اور اب آتے ہیں بابرہ کے اس اسکینڈل کی طرف جو اپنے زمانے میں تو ہر شخص کی زبان پر تھا، مگر آج بھی لوگ اس کی بات کرتے ہیں، اور یہ اسکینڈل تھا بابرہ شریف اور UAE کے پہلے رئیس اور ابوظہبی کے حاکم شیخ زید بن سلطان النہیان کا۔ کہا گیا کہ بابرہ شریف شیخ زید کی راتوں کی رانی تھی، اور ایک رات تو شیخ زید کے ساتھ پیار کا کھیل بابرہ کو اتنا مہنگا پڑ گیا کہ انہیں اسپتال پہنچانا پڑ گیا تھا۔ خیر اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کہانی سراسر جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ بات علی سفیان آفاقی نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ واقعہ تو بالکل سچ تھا مگر اس کے کردار مختلف ہے۔ اصل میں یہ فلم مرسی کے ایک اور ہیروئن کی کہانی ہے مگر کسی اور عربی شہزادے کے ساتھ۔ انہوں نے لکھا کہ بابرہ پہلے ہی بازار حسن میں پیدا ہوئی، بے شک ان کا ایک نہیں بلکہ کئی ایک لوگوں سے معاشقہ رہا پر انہوں نے ساری زندگی جسم پروشی نہیں کی۔ بابرہ شریف اب بھی نہایت پیاری ہے پر اب گھر میں ہی زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے 2015 میں لاہور کی چڑیا گھر میں شیر کا ایک بچہ گود لے لیا تھا اور نام رکھا تھا اس کا شینکو، جس کا مطلب ہے بہادر۔ وہ کاروبار کرتی ہے اور باقی کا وقت اپنے گھر پر اپنے پیٹس کے ساتھ گزارتی ہے۔